Hello everyone! So, grabe kapaspas sa panahon. This is our day 2 here at NLC. So, for today's video is a glimpse again of unsay nahitabo for today. So, pagbuntag ana amo orang gi-orient ang mga bata on what will happen this afternoon. So, amo silang gi-divide into three groups. And for that three groups, kay gi-prepare po na mo sila ilahang chant. And then nagtapok na mi ani pagkaudto sa may flagpole area gipa-present ang tagsa-tagsa ka grupo sa ilang chant nga gi-prepare. And after sa chant is we play amazing race. So kung silang gi-discuss every camp kay moto amo ang gi paansiran nila. So mora ni siya nitabo sa ko ang station and the winner is the team Bini, the group 3. That's all for today. Bye bye.